अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नशोनुमा के असूल। नशोनुमा के असूल। तो बेटा याद रखिएगा कि जो पहले हमने पढ़े हैं असूल, असूल मुशाबहत, असूल गैर मुशाबहत, असूल मराजत, वो नशोनुमा के या बालिदगी के विरासती असूल हैं। विरासती असूल हैं, ठीक है। जब विरासती असूल पूछा जाएगा तो वो वाले असूल आ जाएंगे। जब सिर्फ असूल होंगे नशोनुमा या बालिदगी के, तो ये आपके जो किताब में 7 असूल हैं ये आपने लिखने हैं। तो नशोनुमा का पहला असूल है कि नशोनुमा एक मुनज़्ज़म अमल है। नशोनुमा एक मुनज़्ज़म अमल है। ये अमल एक मखसूस तरतीब और तरीके से के मुताबिक वक़ूअ पज़ीर होता है। इसमें तरतीब और दर्जा बंदी और तसलसल पाया जाता है, यानी तफोलियत, फिर लड़कपन, नौबलोगत और बलोगत वगैरह। तो पहली खसूसियत जो है, जो असूल है, वो ये है कि नशोनुमा एक मुनज़्ज़म अमल है। मुनज़्ज़म कहते हैं जो एक मखसूस तरीके तरतीब से जारी हो। तो नशोनुमा में भी आप देखें एक ख़ास दर्जा बंदी और एक ख़ास तरतीब है। यानी ये नहीं होता कि पहले जो है वो बलोगत आ जाती है, फिर बचपन आ जाता है, फिर जो है वो तफोलियत आ जाती है, बल्कि हर फर्द पहले वो तफोलियत, बचपन, नौबलोगत, बलोगत, पुख्तगी और बढ़ापा, तो ये मखसूस तरतीब है इसमें। इस हवाले से नशोनुमा एक मुनज़्ज़म अमल है। नशोनुमा एक मुसलसल अमल है। नशोनुमा एक मुसलसल अमल है। पैदाइश से लेकर बुढ़ापे तक ये अमल जारी रहता है और ज़िंदगी के किसी भी लम्हे में नहीं रुकता। ख्वाह इंसान सोया हुआ हो या जाग रहा हो, ये अमल मुसलसल जारी रहता है। तो बेटा अब देखें कि नशोनुमा जो है जिस्मानी लिहाज से, ज़हनी लिहाज से, जज्बाती लिहाज से, ये इंसान की पैदाइश से शुरू होती है ये बढ़ोतरी, और ये मौत तक जारी रहती है। हमें हर लम्हा कुछ ना कुछ जिस्मानी हवाले से, ज़हनी हवाले से तब्दीलियाँ जो है वो वक़ूअ पज़ीर होती रहती हैं। तो ये तब्दीलियाँ हैं जो है ये ज़िंदगी के हर लम्हे में होती रहती हैं। ख्वाह इंसान सो रहा हो, जाग रहा हो, उसकी जिस्मानी नशोनुमा, ज़हनी नशोनुमा, जज्बाती नशोनुमा शौरी तौर पर, लाशौरी तौर पर, गैर शौरी तौर पर जारी रहती है। हम इसको मुशाहदा कर सकें या इसको ना देख सकें, ये नशोनुमा मुसलसल होती रहती है। नशोनुमा एक इर्तिकाई अमल है। इर्तिकाई का मतलब है तरक्की पाने वाला, यानी नशोनुमा के अमल में तरक्की होती है। नशोनुमा एक इर्तिकाई अमल है। इस अमल में एक दर्जा बंदी पाई जाती है। मसलन जिस्मानी नशोनुमा में बच्चा पहले बैठना, फिर खड़ा होना और फिर चलना सीखता है। इसी तरह इसका पहला लफ्ज़ बोलना इसे गुफ्तगू की तरफ माइल करता है। बच्चे की शख्सियत का हर नया अमल अपनी जगह एक और अमल की बुनियाद होता है। तो नशोनुमा एक इर्तिकाई अमल है। नशोनुमा के अमल में हमें तरक्की नज़र आती है। देखें बच्चा जब पैदा होता है तो वो बिल्कुल लाचार होता है, वो अपनी गर्दन भी बैलेंस नहीं कर सकता। फिर वो उसकी इस अमल में, नशोनुमा के अमल में तरक्की होती है और वो अपनी गर्दन को बैलेंस करना सीखता है। फिर वो अपने जिस्म के बाकी अज़ा को बैलेंस करता है। फिर वो बैठना सीखता है, फिर वो रेंगना सीखता है, फिर वो खड़े होना सीखता है और इसके बाद वो चलना सीखता है। तो हर एक जो अमल है नशोनुमा का, हर एक अमल दूसरे नशोनुमा के अमल के लिए बुनियाद फराहम करता है और उसमें इजाफा होता है। इसी तरह आप देखें कि बच्चा पहले गूंगा करता है और फिर वो माँ और बाबा जैसे बामायनी अल्फाज बोलता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मज़ीद अल्फाज बोलना सीखता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पूरा पूरा जुमला बोलने के काबिल हो जाता है। तो गोया नशोनुमा का अमल जो है वो ख्वाह जिस्मानी नशोनुमा है, ज़हनी नशोनुमा है, जज्बाती नशोनुमा है, इसमें हमें बढ़ोतरी, इजाफा होता हुआ नज़र आता है। इसलिए नशोनुमा एक इर्तिकाई अमल है। नशोनुमा एक मरबूत अमल है। मरबूत कहते हैं जुड़ा हुआ। जिस तरह जंजीर की कड़ियाँ आपस में मरबूत होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, इसी तरह नशोनुमा का अमल भी मरबूत अमल है। नशोनुमा के तमाम पहलुओं में एक रब्त, ताल्लुक़ पाया जाता है। ये तमाम पहलू यानी जिस्मानी नशोनुमा, ज़हनी नशोनुमा, जज्बाती नशोनुमा और माशरती नशोनुमा एक दूसरे पर
اثر انداز ہوتے ہیں. ایک کی نشوونما دوسرے کو متاثر کرتی ہے. اس طرح ایک میں خرابی یا تکلیف ہو تو باقی سارے پہلوؤں پر اثر جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے. تو نشوونما کے تمام پہلو آپس میں زنجیر کی کڑیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں. تو جس طرح زنجیر کی کڑیاں جڑ کر جو ہے وہ ایک زنجیر بناتی ہے، اسی طرح نشوونما کے تمام پہلو جڑ کر بچے کی شخصیت کی ہمہ پہلو نشوونما کے ضامن ہوتے ہیں. ایک پہلو میں جب نشوونما ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا اثر باقی دوسرے پہلوؤں پر بھی پڑتا ہے. یعنی جب جسمانی نشوونما بچے کی اچھی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی ذہنی نشوونما بھی اچھی ہو رہی ہوگی. ذہنی نشوونما اچھی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی جذباتی نشوونما بھی اچھی ہو رہی ہوگی. جب جسمانی ذہنی جذباتی نشوونما اچھی ہو تو بچہ خود بخود سماجی نشوونما کے لیے تیار ہوتا ہے اور معاشرے کا مفید کارکن بنتا ہے. لیکن اگر وہ جسمانی لحاظ سے اگر اس کی جسمانی نشوونما اچھی نہیں ہے، جسمانی لحاظ سے وہ بیمار ہے، چڑچڑا ہے، کمزور ہے، تو یقینی طور پر وہ ذہنی لحاظ سے بھی کمزور ہوگا. اگر وہ ذہنی لحاظ سے کمزور ہے تو جذباتی لحاظ سے بھی اس کے جذبات مثبت اور خوشگوار نہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ نشوونما کے کسی ایک پہلو میں ہونے والی جو بہتری ہے اس کا اثر باقی نشوونما کے دوسرے پہلوؤں پر بھی پڑتا ہے. اگر نشوونما کسی ایک پہلو میں نشوونما کی رفتار اچھی نہیں ہے تو باقی پہلوؤں میں بھی نشوونما کی رفتار اچھی نہیں ہوگی. اس لیے نشوونما ایک مربوط عمل ہے. نشوونما کے تمام پہلو آپس میں زنجیر کی طرح جڑے ہوئے ہیں. اگلا ہے مختلف بچوں میں نشوونما کی رفتار مختلف ہوتی ہے. تمام بچوں میں نشوونما کی رفتار ایک جیسی نہیں ہوتی بلکہ مختلف ہوتی ہے. مثلاً اگر ایک بچہ جسمانی لحاظ سے بڑھ رہا ہے تو دوسرا ذہنی لحاظ سے بڑھ رہا ہے. ماحول اور توارث کے فرق بھی ہوتے ہیں، اس لیے ایک ہی عمر کے بچوں کی مختلف خصوصیات میں نشوونما کے لحاظ سے فرق پایا جاتا ہے. تو بیٹا مختلف بچوں میں نشوونما کی رفتار مختلف ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی عمر کے تمام بچے جسمانی لحاظ سے ایک جیسے ہوں یا ذہنی لحاظ سے ایک جیسے ہوں یا جذباتی لحاظ سے ایک جیسے ہوں. ایسا نہیں ہوتا. مختلف بچوں میں نشوونما کی رفتار مختلف ہوتی ہے. ایک بچہ جو ہے 2 سال کا ایک بچہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے جسمانی لحاظ سے زیادہ صحت مند ہو اور دوسرا 2 سال کا بچہ جو ہے وہ ذہنی لحاظ سے زیادہ صحت مند ہو. کیونکہ کسی میں جسمانی نشوونما کی رفتار زیادہ ہوتی ہے تو دوسرے بچے میں ذہنی نشوونما کی رفتار زیادہ ہوتی ہے. تیسرے بچے میں ہو سکتا ہے جذباتی نشوونما کی رفتار زیادہ تیز ہو. اس لیے مختلف بچوں میں نشوونما کی رفتار جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے. کسی ایک بچے میں نشوونما کے مختلف پہلوؤں کی رفتار مختلف ہوتی ہے. پہلے ہم نے پڑھا تھا مختلف بچوں میں نشوونما کی رفتار مختلف ہوتی ہے. اب ہم پڑھیں ایک ہی بچے میں نشوونما کے مختلف پہلوؤں کی رفتار مختلف ہوتی ہے. کسی ایک بچے میں نشوونما کے مختلف پہلوؤں یعنی جسمانی، ذہنی، جذباتی اور معاشرتی نشوونما کی رفتار برابر نہیں ہوتی. مثلاً ایک بچہ جسمانی لحاظ سے تو بہت صحت مند دکھائی دیتا ہے لیکن ذہنی لحاظ سے کمزور ہے، یا ذہنی لحاظ سے تیز ہے لیکن جسمانی طور پر کمزور ہے. یہی صورت جذباتی اور معاشرتی نشوونما کی بھی ہو سکتی ہے. تو بیٹا ایک ہی بچے میں نشوونما کے جو مختلف پہلو ہیں ان تمام پہلوؤں میں ایک جیسی نشوونما کی رفتار جو ہے ایک جیسی نہیں ہوتی. ایک ہی بچے میں نشوونما کے مختلف پہلوؤں میں نشوونما کی رفتار جو ہے یہ مختلف ہو سکتی ہے. مثلاً ایک ہی بچے میں جسمانی لحاظ سے وہ بچہ ہمیں صحت مند دکھائی دیتا ہے لیکن ہو سکتا ہے ذہنی لحاظ سے وہ اتنا صحت مند نہ ہو یا جذباتی لحاظ سے وہ اتنا مثبت جذبات کا حامل نہ ہو. اسی طرح ایک بچہ جو ہے وہ ہمیں ذہنی لحاظ سے تو بہت مضبوط یا ذہنی لحاظ سے تو صحت مند دکھائی دیتا ہے، ہو سکتا ہے جسمانی لحاظ سے وہ اتنا جو ہے وہ مضبوط نہ ہو. اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہے لڑکے اور لڑکیوں میں نشوونما کی رفتار مختلف ہوتی ہے. نشوونما میں مجموعی طور پر لڑکیوں کو لڑکوں پر سبقت حاصل ہے. 10 سال کی عمر کے بعد لڑکیوں کی جسمانی نشوونما تیز ہو جاتی ہے، لڑکیاں لڑکوں سے پہلے بالغ ہو جاتی ہیں. یہی حال ذہنی نشوونما کا ہے. بالغ ہونے تک یہ رفتار بھی لڑکوں کی نسبت زیادہ تیز ہوتی ہے لیکن بعد ازاں اس کے بعد لڑکے جسمانی اور ذہنی نشوونما میں تیز ہو جاتے ہیں. تو بیٹا طفولیت
اور بچپن اور نوبلوغت، یہ تین جو نشوونما کے درجے ہیں ان میں لڑکیوں میں نشوونما کی رفتار جو ہے وہ تیز ہوتی ہے، لڑکیوں کو لڑکوں پر برتری حاصل ہوتی ہے، لڑکیوں کی نشوونما کی رفتار جو ہے وہ زیادہ تیز ہوتی ہے، لڑکیاں لڑکوں سے پہلے بالغ ہو جاتی ہیں۔ ذہنی نشوونما کے جسمانی نشوونما اور ذہنی نشوونما کے حوالے سے طفولیت، بچپن اور نوبلوغت میں لڑکیوں کو لڑکوں پر فوقیت حاصل ہوتی ہے، برتری حاصل ہوتی ہے، ان کی جسمانی اور ذہنی نشوونما کی رفتار لڑکوں کی نسبت تیز ہوتی ہے، جبکہ بالغ ہونے کے بعد لڑکوں میں جسمانی اور ذہنی نشوونما اور جذباتی نشوونما کی رفتار زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ تو بیٹا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اپنا اگلا ٹاپک جو ہے انفرادی اختلافات وہ پڑھیں گے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔